जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स, स्वागत करुछि रश्मि ट्यूटोरियल को। तो गत काली आमे सिटी एंट्रांस पाई पॉलिटी रो टॉप एमसीक्यू डिस्कशन करिथिले। तो आपण माने कमेंट सेक्शन में कमेंट करिसंती कि मैम टीचिंग एप्टीट्यूड रो एबे 50 एमसीक्यू नै कि आसंतु। तो आज रो क्लास रे आमे टीचिंग एप्टीट्यूड रो इंपोर्टेंट 50 एमसीक्यू डिस्कशन करिबा, जोटा कि आपण मानकर एग्जाम ओरिएंटेड। तो जदि आपण माने 50टा भितर 40टा आंसर ठीक कर दउछंती ताहले जानिबे आपण मानक प्रिपरेशन लेवल बहुत बढ़िया अछि। आ ताठरू जदि आपण माने कम रखुचंती माने 25 बळा रखुचंती ताहले आपणकर प्रिपरेशन लेवल को बहुत माने आगो को नेकी जीवाकू पड़िबो। जेमति कि आपण माने जदि दिन को 2 घंटा पढुचंती सेडा को 4 घंटा किंबा 5 घंटा करबाकू पड़िबो। मु स्ट्रैटेजी वीडियो गोटे बनै देबी, आपण माने से वीडियोटी को देखि देबे। ठीक अच्छे। तो स्टार्ट करबा पूर्व मु टेलीग्राम ग्रुप विषय में कहीदेवी। तो जो माने जॉइन होती से माने स्किप करके आग को पलैबे, और जो माने जॉइन होई नांती से माने शुणिबे, तांका पई इंपोर्टेंट रहिबो। कौन टेलीग्राम ग्रुप? गोटे पेड टेलीग्राम ग्रुप आम चैनल तरफ रु खोला जाइछि, जो थरे कि आपण मानकर प्रत्येक दिन क्विज शेयर होछि। ठीक अच्छे। प्रत्येक दिन कौन होछि ना क्विज शेयर होछि, जोटा कि आपण मानकर इंपोर्टेंट हैला। आउ आपण मानकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मध्ये सेठी शेयर होछि, ता सहित फुल मॉक। आ सबुठ इंटरेस्टिंग कथा होछि आपण मानकु सेठी स्पेशल गाइडेंस मिलिबो। आ प्रत्येक दिन क्लास रो पीडीएफ आपण मानकु सेठी प्रोवाइड करि दिया जिवो हैला। सेटा पुनी मात्र 79 रुपीस रे। ठीक अछि। आउ आपण माने डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे थिबा फोन नंबर रे पेमेंट करिकी कौन करेंगे स्क्रीनशॉट पठे देबे, देन आपण मान को जॉइन करि दिया जिवो। जार जहाँ डाउट अच्छी से मोबाइल नंबर रे पचारि पारिबे, मेसेज करिकी कॉल करिबेनी, केवल मेसेज करिबे। आउ आपण माने थियोरी पढुचंती एमसीक्यू प्रैक्टिस करबा पई गोटे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपण मान को पई रहिबो। किंतु आपण मान को पढिबा को पड़िबो। सेठी जॉइन हे गले जे आपण माने एंट्रेंस क्रैक करि देबे, सेटा भूल कथा। आपण मान को पढिबा को पड़िबो। ठीक अच्छे। सेठी किंतु आपण मान को इंपोर्टेंट क्विज सब मिल जाए, जितेबाला जॉइन करेंगे क्विज गुड़ाक आपण मैंने दे पारे है। सेटा आपण को ऊपर डिपेंड, आपण मैंने जॉइन हेबे कि नहीं। बहुत सारा पिला जॉइन होती, बीड रे भी जॉइन होकर क्रैक करिसेंती। तो सेटा आपण मान को ऊपर डिपेंड। तो डेरी करबानी, चलतु स्टार्ट करबा आज क्लास। आपण मानकर जोठी डाउट हम आपण माने मते कमेंट सेक्शन में कमेंट करिकी पचारि पारिबे। ठीक अच्छे। एठी टीचिंग एप्टीट्यूड रो फर्स्ट क्वेश्चन आपण मानकर कौन कहिछि। टीचिंग एप्टीट्यूड एमिति गोटे सब्जेक्ट ना, आपण माने चाहिए फुल मार्क रो फुल मार्क रखिबे। बस खाली टिके ता पूर्व आपण मानकर फंडा क्लियर थिबा दरकार। माने थियोरी पार्ट को आपण माने परफेक्ट भाबे पढ़िथिबा दरकार, ता सहित बहुत सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिथिबा दरकार। ठीक अच्छे। तो चलतु नंबर 1 कौन देछि देखिबा। तो कहिछि नंबर 1 क्वेश्चन, विद्यालय परिचालना पाई खर्च हेउतिबा अर्थ को कौन कुहाजिबो बा क्यों संबल कुहाजिबो। माने विद्यालय परिचालना पाई जा सब पैसा खर्च हुए, जेमिति कि मानव संबल। आपण माने मानव संबल जियोग्राफी रे पढ़िछंती। मानव संबल केबे भी हबो नाही। भागवत संबल आपण मानकर हबो नाही, जोटा कि आपण मानकर राइट आंसर हबो भौतिक संबल। आम विद्यालय परिचालना पाई खर्च होइतिबा अर्थ को आमे भौतिक संबल कहिबा। ता माने ऑप्शन सी आपण मानकर राइट आंसर। ठीक अच्छे। आगरू आपण माने मानव संबल पढ़िछंती, हिस्ट्री जियोग्राफी जेतेबेले पढ़िथिबे आपनकर जियोग्राफी बही रे मानव संबल कुहा जाइछि। तो मानव संबल काहाकू कुहा जाय आपण माने कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवे। नंबर 2 कहिछि, निम्नलिखित कार्य गुड़िक मध्यरु केउटी प्रधान शिक्षकर कार्य नुहे। प्रथम कथा कहिछि छात्रावास परिदर्शन कहिछि कार्य नुहे। मन रखिबे जेतेबेले एग्जाम रे आपनकर क्वेश्चन आसीबो एठी पड़िबो शिक्षकर कार्य ना कार्य नुहे। किछि पिला कौन करेंगे ये कार्य भाविकी टिक करके पलि आसबे, ये नुहेटा को भी देखिए। ऑप्शन देछि आपण मानकर छात्रावास परिदर्शन माने हॉस्टल को से विजिट करने को जीवे ना, शिक्षार्थी मानकर ज्ञान आहरण समीक्षा ना, समाज और विद्यालय मध्य संपर्क स्थापना ना, विद्यालय और सरकार सह संपर्क स्थापन। माने हेडमास्टर आंक भितर कोटा कार्य नुहे। ये जो 4टा कार्य देछि।
ऑप्शन डी रे आपण मानकर कहिछि विद्यालय और सरकार को सह संपर्क स्थापन एटा तो आपण मानकर प्रधान शिक्षकଙ୍କର काम आ सी रे कहिछि समाज और विद्यालय मध्य संपर्क स्थापन जहाँ सब आपण मानकर गाँव रे स्कूल हेइथाउ किंबा आपणकर सहर रे स्कूल हेइथाउ तो कोनोसी गोटे जगार स्कूल हेइतिले भी प्रधान शिक्षकଙ୍କର काम होछि गार्डियन मानक सहित भल संपर्क रखिबा तापर जदि आमे नॉर्मल कहिबा आपण मानकर जो रहिला माने प्रथम श्रेणी रु अष्टम श्रेणी पर्यंत गोटे कमिटी अच्छी है तो से कमिटीर जहाँ सबू हम ना प्रधान शिक्षक तांको जनइबे प्रथमे तांको सहित भल संपर्क रखिबे कमिटी जहाँ कहब प्रधान शिक्षक से जीवे तो यहाँ प्रधान शिक्षक काम तापर बी कही शिक्षार्थी मानकर ज्ञान आहरण समीक्षा शिक्षार्थी माने केमिति कौन ज्ञान आहरण कले कि नाही ताकू समीक्षा करबा होची प्रधान शिक्षकर काम किंतु छात्रावास परिदर्शन हॉस्टेल को कौन पाई से परिदर्शन करेंगे प्रधान शिक्षक तो यहाँ हूँ प्रधान शिक्षकर काम नुहे ठीक अच्छे आपण मैंने बुझीपारे टीचिंग एप्टीट्यूडटा टिके माइंड रे माने नहीं गले आपण मानकर एटा हो माने फुल मार्क रु फुल मार्क आनिबे बास खाली टिके बुझिबा दरकार नंबर 3 कहिछि निम्नलिखित गुणगुड़िक मध्यरु केउठी प्रधान शिक्षक योग्यतार परिसरभुक्त नुहे प्रधान शिक्षक योग्यतार ठीक अच्छे ऑप्शन ए रे कहिछि आपण मानकर प्रधान शिक्षकर कर्तव्य प्रति श्रद्धा रहिबा दरकार है जहाँ भी से कर्तव्य करुछंती ता प्रति श्रद्धा रहिबा दरकार हाँ यहाँ ठीक हम आपण मानकर से कहिछि परिसरभुक्त नुहे यहाँ तो हेनी ऑप्शन एटा बीटा कहिछि प्रधान शिक्षकर बलिष्ठ व्यक्तित्व थिबा आवश्यक हाँ जड़े प्रधान शिक्षक हेबा माने से जड़े भल व्यक्तित्व तो प्रथम हवा कथा निहाती आउ सी कहिछि प्रधान शिक्षक स्वेच्छाचारी हेबा आवश्यक यहाँ हम ना आ प्रधान शिक्षक दक्ष प्रशासक हेबा दरकार यहाँ तो हम केवल यही ऑप्शन सीटा आपण मानकर परिसरभुक्त नुहे ताले ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर तापर 4 नंबर कौन कही 4 नंबर आपण मानकर कही निम्नोक्त मध्यरु क्यों गुणगुड़िक शिक्षकंकर योग्यता परिसरभुक्त नुहे योग्यता है प्रथम कथा ये शिक्षक आत्मसंयमी होता है हाँ आत्मसंयमी होता तापर बी कौन कही ऑप्शन बी कही ऑप्शन बी शिक्षकंकर तांको वृत्ति प्रति सम्मान और आग्रह थिबा दरकार हाँ यहाँ हम शिक्षक उत्तम व्यक्तित्वर अधिकारी हेबा उचित यहाँ भी हम जदि कहबा ऑप्शन डी एत तो हो सारा डीटा ही नथिबो शिक्षक और शिक्षार्थी मानक ऊपर क्षमता जाहिर करबा दरकार यहाँ हम नाही ता माने आपण मानकर ऑप्शन डी होची राइट आंसर हैला तापरे 5 नंबर कौन कही 5 नंबर कही आपण मानकर क्रीड़ा द्वारा शिक्षार्थी मानकर क्यों दक्षतार वृद्धि घटी थाए यहाँ माने कौन कहले आपण मानकर जेते बुद्धि थिबो ना माने आपण माने माइंड रु जेते बुझी थे जिनसा से ठीक करवा सब ठीक करवा आपण मानकर से कही क्रीड़ा द्वारा शिक्षार्थी मानकर क्यों दक्षतार वृद्धि घटी थाए मानसिक दक्षता ना शारीरिक दक्षता ना आवेगिक ना सामाजिक जदि कहबा आपण मानकर खेलिले आम शारीरिक वृद्धि घटी थाए मानसिक शांति मिले केतेबेले आम जेतेबेले किछि जो योगा करूछंती सेतेबेले हमको मानसिक शांति मिलिबो आवेगिक कि सामाजिक नुहे आमर क्रीड़ा द्वारा शारीरिक दक्षतार वृद्धि घटी थाए तापरे 6 नंबर कथा जदि कहबा निम्नोक्त मध्यरु केउठी सह पाठ्यक्रम कार्यक्रम नुहे भ्रमण क्रीड़ा तर्कसभा परीक्षा देखंतु कही सह पाठ्यक्रम भ्रमण पाठ्यक्रम सहित आम गोटे कुआडे वर्ष थरे पिकनिक बुलवाक जाते क्रीड़ा पाठ्यक्रम सहित क्रीड़ा उत्सव आपन स्कूल हुए तर्कसभा भी हुए बाकी परीक्षा सह पाठ्यक्रम यहाँ हूँ आपण क्लास सब इम्पोर्टाट तो ऑप्शन डी हम राइट आंसर तापर 7 नंबर कौन कही देखो निम्नोक्त मध्यरु केउठी गोष्ठीर साधारण उपादान भौगोलिक अवस्थिति संस्कृति परंपरा भाषा उपर समस्त जदि कहबा आपण मानकर गोष्ठीर साधारण माने उपादान सबु गुड़ाक भौगोलिक अवस्थिति संस्कृति परंपरा भाषा ता माने उपर समस्त जोठी देइथिबो ना आपण मानकर ऑल ऑफ द एभव बा ए समस्त गुड़िक बा ऊपर समस्त से केस रे कौन हुए ना से ऑप्शन डीटा ही राइट आंसर होता है सब केस रे हुए किंतु मैक्सिमम केस रे आपण मानकर हुए तापरे निम्नोक्त मध्यरु केउठी एक जातीय दिवस स्वाधीनता दिवस गणेश पूजा राखी पूर्णिमा दोल पूर्णिमा आपण माने जानी छंती एटा केउटा जातीय दिवस एटा मु कहिबी नाही आपण माने कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवे।
ହେଲା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନୟନ ନିମନ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ ଯୋଗାଇ ଥାଏ? ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ, ଉଭୟ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିଥିବେ, ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନୟନ ନିମନ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଭୟ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତାମାନେ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର, ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବାଲବାଡ଼ି ନା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନା ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର? କହିଛି କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଲବାଡ଼ି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଥିଓରି ଆଣିକି MCQ ଆଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ରହିଲା କି ନା ମ୍ୟାମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଥିଓରି ଡିସ୍କସନ୍ କଲି ନାହିଁ। ନହେଲେ ଥିଓରି କହିଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଇଜିରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ହେଲା। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର କହିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଚାଳନାରେ କେଉଁମାନେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ନା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନା ଉଭୟ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଯଦି କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉଭୟ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଆଉ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ। କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲା। ଉଭୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ମାନେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଉଭୟ ସାଧନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଚାଳନାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର? ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ମରାମତି, ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉପର ସମସ୍ତ। ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘର ତିଆରି କରିବା ତାଙ୍କର କାମ, ଉପକରଣ ଯାହା ସବୁ ଉପକରଣ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାଙ୍କର କାମ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ବି ତାଙ୍କର କାମ। ତାମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ପୁସ୍ତକାଗାର, ଯୁବକ ସଂଘ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଯଦି କହିବା କହିଛି ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷାର ମାନେ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଅନୌପଚାରିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତ ନୁହେଁ, ପୁସ୍ତକାଗାର ନୁହେଁ, ଯୁବକ ସଂଘ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷାର ଉଦାହରଣ ହେଲା। କିଛି ପିଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା, କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୁବକ ସଂଘ। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ? ରାଷ୍ଟ୍ରର ନା ବିଦ୍ୟାଳୟର ନା ସମାଜର? ଯଦି କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ। କାହାର? ରାଷ୍ଟ୍ରର। ଗୋଟେ ପିଲା LKG UKGରୁ ପଢ଼ିବା ଠାରୁ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିବା ଠାରୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ PG PhD କରୁ, ସେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହାତରେ, ତାଙ୍କରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ହେଲା। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର କହିଛି ଶିଶୁ ଅଧିକାର କର୍ମଶାଳାର କେଉଁ ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଶିଶୁଟିର ଶିକ୍ଷା, ଶିଶୁଟିର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଭାଷା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଅଭିପ୍ରେତ ହେବା। ଧାରା 15ରେ ମାନେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 15ରେ ନା ଆର୍ଟିକିଲ୍ 23ରେ ନା ଆର୍ଟିକିଲ୍ 27ରେ ନା ଆର୍ଟିକିଲ୍ 29ରେ? ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଟିକିଲ୍ 29ରେ ମେନସନ୍ ଅଛି କି ଗୋଟେ ଶିଶୁଟିର କେୟାର ନେବା, ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଆଉ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଭାଷା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଅଭିପ୍ରେତ ହେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକିଲ୍ 29ରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର, ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ଶିଶୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି? ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଦିବାସୀ ଶିଶୁମାନେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ନା ଭାଷା ପାଇଁ ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ନା ଜାତି ପାଇଁ?
मन रखिथिबे भाषा पाई हैला किछि पिला जाति पाई कर दियंती एठी जाति हबो नै आपण मानकर अधिकांश आदिवासी शिशु प्राथमिक स्तर रे जाति कारणरू विद्यालय परित्याग करंती नाही जोटा कि भाषा कारणरू हबो आपण मानकर भाषा कारणरू विद्यालय परित्याग करंती। तापरे 17 नंबर विद्यालयर समस्त कार्यगुड़िकर सफलता कहार सहयोग और सक्रिय अंशग्रहण उपरे निर्भर करे जातिर धर्मर समाजर गोष्ठीर। तो मन रखिथिबे विद्यालयर समस्त कार्यगुड़िक सफलता गोष्ठी सहयोग और सक्रिय अंशग्रहण उपरे निर्भर करिथाए। तापरे नेक्स्ट होची आपण मानकर 18 नंबर कहिछि आपण मानकर प्रत्येक शिक्षक कहा सहित उत्तम संपर्क रखिबा आवश्यक माने छात्र मानक सहित अभिभावक मानक सहित गोष्ठी सहित ऊपर समस्त सहित जने शिक्षकଙ୍କର संपर्क भल रहिबा दरकार अभिभावक मानक सहित छात्र मानक सहित आ जे गोष्ठी परिचालना करछन्ती तांक सहित भी माने ऊपर समस्त। तापरे नेक्स्ट आपण मानकर एठी कहिछि 19 नंबर कथा जदि कहिबा परिवार केउ प्रकार अनुष्ठान गोष्ठीगत जातिगत सामाजिक धार्मिक मन रखिथिबे परिवार होची सामाजिक प्रकार अनुष्ठान हैला एटा आपण मानकर आसीबो परिवार होची सामाजिक प्रकार अनुष्ठान गोष्ठीगत नुहे जातिगत नुहे धार्मिक नुहे। तापरे 20 नंबर आपण मानकर कहिछि शिक्षाकर्मी प्रकल्प क्यों राज्य रे कार्यकारी होउची राजस्थान रे उत्तर प्रदेश रे केरल रे ओडिशा रे। तो मन रखिथिबे आपण मानकर शिक्षाकर्मी प्रकल्प राजस्थान रे कार्यकारी होउची केउठी राजस्थान रे। तापरे 21 निम्नलिखित मध्यरु केउठी सामाजिक दक्षता भाव परिचित संवेदन शक्ति उपयुक्त जोगाजोग स्वसचेतन उपर समस्त। तो आपण मानकर गोटे सामाजिक दक्षता भाव संवेदन शक्ति भी परिचित उपयुक्त जोगाजोग परिचित सुसचेतन परिचित ता माने ऊपर समस्त। आपण माने एठी नोटिस करथिबे मु जेतिकटा क्वेश्चन आपण मानक सहित एठी डिस्कशन कलिनी तो सब गुडाक जोठी ऑप्शन ऊपर समस्त अछि तो ऊपर समस्त ही राइट आंसर। 22 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउठी संस्कृतिर वैशिष्ट्य अटे आदर्शगत प्रतीकात्मक तापरे मनुष्यकृत ऊपर समस्त एठी आखि बुझिकी आपण माने ऊपर समस्त करि परिबे किंतु गोटे गोटे केस रे ऊपर समस्त हुइनी देखिकी करिवे बट मैक्सिमम केस रे ऊपर समस्त हुए मिनिमम केस रे हुए नाही। 23 निम्नोक्त केउ कारणरू भाषा शिखिबारे विलंब होइथाय भाषा रे अस्पष्टता खनेइबा तो आपण मानकर एटा ऑप्शन देई नाही पार्टी लागिकी कथा कहबा जोटा सेटा ए ऑप्शन अछि पार्टी लागिबा आ ऊपर समस्त माने भाषा शिखिबारे काहेकि विलंब हुए भितर कोटा ऑप्शन आपण मानकर हबो मन रखिबे भाषा रे अस्पष्टता पाई गोटे कारण जोटा कि से विलंब होइताय कथा कहबारे खनिबा भी गोटे कारण पार्टी लागिबा भी गोटे कारण ता माने एटा ऑप्शन डी होची राइट आंसर ऊपर समस्त होची जने भाषा शिखिबार ने लेट करबा कारण। तापरे शिक्षा और समाज भितर रहितिबा संपर्क संबंध में किए मत प्रदान करिसेंती कार्ल मार्क्स लियो टॉल्स्टॉय यूरी गागारिन अब्राहम लिंकन। तो मन रखिथिबे आपण माने लियो टॉल्स्टॉय कहितिले शिक्षा और समाज भितर रहितिबा संपर्क संबंध में मत देइथिले किए कौन कहितिले मु आपण मानकू बीडी टाइम रे कहि देइछि से पेड टेलीग्राम ग्रुप रे आपण माने खोजिले पाई परिबे किए कौन कहितिले तो सेटा आपण माने देखि परिबे। तापरे 25 कहिछि शिशु पाई प्रथम विद्यालय केउटी एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट परिवार ना विद्यालय ना समाज ना गोष्ठी विद्यालय केमती प्रथम विद्यालय आपण मानकर हबो मन रखिथिबे गोटे शिशु पाई तार प्रथम विद्यालय होची तार परिवार काहेकि ना ता परिवार ही से सब शिखि थाए कथा कहबा पाखरु खाइबा पाखरु चलिबा पाखरु माने सब किछि ता परिवार शिखि थाए जने विद्यालय रो प्रथम माने जने स्टूडेंट रो बा जने शिशु रो प्रथम विद्यालय ता परिवार ही होई थाए।
26 ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଶିଶୁର କେଉଁ ଦିଗରେ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ସାମାଜିକ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଉପର ସମସ୍ତ। ମନେ ରଖିଥିବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ୱିଥ୍ ମାନସିକ ବିକାଶ ଉପରେ, ମାନେ ଉପର ସମସ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାଧିକାର ଆଇନ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ? 5ଟି ନା 7ଟି ନା 9ଟି ନା 10ଟି? ତ ଶିକ୍ଷାଧିକାର ଆଇନ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 7ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କେଉଁଠି ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ? କଳାପଟା ଅଭିଯାନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ଉପର ସମସ୍ତ। ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କଳାପଟା ଅଭିଯାନ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ତା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପର ସମସ୍ତ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ 29 କହିଛି ଶ୍ରେଣୀରେ କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଏ? ଆଗୁଆ, ମଧ୍ୟମ, ପଛୁଆ, କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗୁଆ କି ମଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ପଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର କଥା ଯଦି କହିବା, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ସମ୍ବଳ, ଅଭିପ୍ରେରଣା, ହାସଲ କରୁଥିବା ଭଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଉପର ସମସ୍ତ। ମନେ ରଖିଥିବେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସମ୍ବଳ, ଅଭିପ୍ରେରଣା, ହାସଲ କରୁଥିବା ସବୁ ନିୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପର ସମସ୍ତ ହେବ। ତାପରେ 31 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? 1986 ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ବାଧକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ନାମଲେଖା ବୟସ କୋହଳ, ଉପସ୍ଥାପନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ବାଧ୍ୟକତା ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଉପକରଣ, ଉପର ସମସ୍ତ। ତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପର ସମସ୍ତ ହେଲା। 1986 ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଜନାର ବାଧକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ? ନାମଲେଖା ବୟସ କୋହଳ କରାଗଲା, ଉପସ୍ଥାପନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ବାଧ୍ୟକତା ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଉପକରଣ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ଆସିବେ ସ୍କୁଲକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନିୟମ କରାଗଲା। ଏଥିରେ କିଛିଟା ଲେଖାଯାଇଛି, କିଛିଟା ଲେଖାଯାଇନି, ଯେହେତୁ 4ଟା ଅପସନ୍ ଆଉ କେତେ ବି ଲେଖାଯାଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ 32 କହିଛି ଅଧିକାର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଅଧିକାର ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନା ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦାବି, ନା ଜୋର ଜାର୍ ମୁଲକ୍ତାର? ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରୂଢ଼ି ଲୋକବାଣୀ ହେଇଗଲା। ମନୁଷ୍ୟର ଅଧିକାର ଇଏ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦାବି। ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା ଗୋଟେ ମାନେ ଆର୍ଟିକଲ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦାବି। କିଛି କରିବେନି, ଅଧିକାର ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଭୁଲଭାଲ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 33 ନମ୍ବର କହିଛି ନାଗରିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନାଗରିକ କଥା ଯଦି କହିବା ଯେ କେବଳ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରେ, ନା। କେବଳ ଅଧିକାର ଜଣେ ନାଗରିକର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଯେ ବିଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ, ନା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ, କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନାଗରିକର ଡେଫିନେସନ୍ ବି ବେଳେବେଳେ ଅପସନ୍ରେ ଲେଖିଦେବେ, ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ବି ପଢ଼ିକି କରିବେ। ତାପରେ ନାଗରିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ 34 କେଉଁଠି ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? କ୍ରୀଡ଼ା, ନା ତର୍କସଭା, ନା ଉଭୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ତର୍କସଭା, ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିଥିବେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ତର୍କସଭା ଉଭୟ ହେଉଛି ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଉପରେ ଏ ରିଲେଟେଡ଼ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ 35 କଥା ଯଦି କହିବା, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି କିଏ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ରାଜ୍ୟପାଳ, ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର। ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ମନେ ରଖିଥିବେ କ'ଣ? ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି, ଯେତେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି। ହେଲା, ତ ତାଙ୍କର କୁଳାଧିପତି କିଏ? ରାଜ୍ୟପାଳ।
ओडिशा केबे एक स्वतंत्र प्रदेशर मान्यता पाइला 1921 रे 1936 रे 1940 रे 1942 रे तो मन रखिथिबे 1936 रे एक स्वतंत्र प्रदेश भाव में ओडिशा मान्यता पाइला आपण माने 1936 डेटटा केबे मते कहबे डेटटा कमेंट करिवे देखिबा केते जण जानछथि तापरे 37 नंबर शिक्षक प्रशिक्षण कहा दायित्व अच्छी विद्यालय और गणशिक्षा विभाग सचिव दायित्व ना उच्च शिक्षा विभाग सचिव दायित्व ना मुख्य सचिव ना केउठी नुहे मन रखिथे शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा विद्यालय और गणशिक्षा विभाग सचिवंकर दायित्व। विज्ञान एक काल्पनिक विषय आदर्श आधारित विषय प्रयोगात्मक विषय केउठी नुहे तो मन रखिथे विज्ञान एक प्रयोगात्मक विषय काल्पनिक तो नुहे एटा सीरियल की मूवी नुहे जे काल्पनिक विषय वस्तु हम आदर्श आधारित पिला किसी करदेवे ना यहाँ प्रयोगात्मक विषय हम ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर। तापरे 39 कही केउठी धंदा शिक्षा अंतर्गत नुहे मूर्तिका झोट काम श्रेणी काम बेत काम जोटा कि आपंकर श्रेणी काम हूँ धंदा शिक्षागत नुहे यहाँ गोटे धंदा मूर्तिका करवा झोट काम करवा बेत काम करवा कि श्रेणी कामटा नुहे है यहाँ शिक्षा धंदा शिक्षा नुहे यहाँ केवल शिक्षागत अंतर्गत नुहे शिक्षागत अंतर्गत जाऊँगी श्रेणी कामटा। तापर 40 कही विद्यालय संगम कहले केउठी की बुझाए सहयोग संपर्क सहावस्थान उपर समस्त जोटा कि विद्यालय संगम कहले सहयोग को बुझाए संपर्क को बुझाए सहावस्थान को भी बुझाए ता माने उपर समस्त। नेक्स्ट 41 नंबर कौन कही देखंतु कोठारी कमिशन का पर्यवेक्षण अनुजाई चतुर्थ पंचवार्षिक योजना प्रारंभ में केते माध्यमिक विद्यालय थिला 25,000 26,000 27,000 30,000 कोठारी कमिशन का पर्यवेक्षण अनुजाई है मन रखिथे एटा भेरी भेरी इंपोर्टाट मु पीडी क्लास कला बेले कोठारी कमिशन विषय में कही 26,000 है चतुर्थ पंचवार्षिक योजना प्रारंभ में माध्यमिक 26,000 माने आपण मानकर पंचवार्षिक योजना प्रारंभ में केते थिला 26,000। तापरे लॉग बही रे कौन थाए विद्यालय संक्षिप्त इतिहास विद्यालय परिदर्शन मंतव्य ना शिक्षार्थी मानक नाम और स्वाक्षर ना केउठी नुहे मन रखिथिबे विद्यालय संक्षिप्त इतिहास कौथरे अछि लॉग बुक रे एटा गोटे भेरी भेरी इंपोर्टेंट। कंटीजेंट बही रे कौन थाए शिक्षा वर्षर पाठ्य खसड़ा आय व्यय ना स्कूल रे दैनंदिन किना जाउथुबा जिनिसर नाम मूल्य ना केउठी नुहे तो कंटीजेंट बही रे मन रखिथिबे कौन मेंशन अछि स्कूल रे दैनंदिन किना जाउथुबा जिनिसर मूल्य आउ नाम ठीक अच्छे कंटीजेंट बही रे आपण मानकर डेली स्कूल पाई कौन किना जाउछि केउ जिनस किना जाउछि तार केते प्राइस से गुडा कहीं मेंशन थाए। तापर 44 नंबर कथा जदि कहिबा विद्यालय परिचालना निमंते केउ कार्यटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भौतिक संबल विनियोग ना दृढ़ निष्पत्ति ग्रहण ना मानव संबलर व्यवहार ना उद्देश्यर उपलब्ध एगुड़ा सब नुहे तो आपण मानकर ऑप्शन बी होची दृढ़ निष्पत्ति ग्रहण विद्यालय परिचालना निमंते अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। तापरे 45 कथा जदि कहिबा केउ परिचालनार विद्यालय शिक्षार्थी मानक ठारू सर्वाधिक चांदा निये केउ परिचालनार विद्यालय शिक्षार्थी मानक ठारू सरकारी ना बेसरकारी ना सरकारी साहाय्य प्राप्त तो मन रखिथिबे सरकारी परिचालना विद्यालय गुड़िक शिक्षार्थी मानक ठारू सर्वाधिक चांदा निये। तापरे शिक्षार मानकु मुख्यतः क्यों सामाजिक आधार ऊर्ध्व को नेबा उचित
ସାମାଜିକ ଗତିଶୀଳତା, ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସାମାଜିକ ଦାବି କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷାର ମାନକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମାଜିକ ଦାବି ଆଧାରରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ନୁହେଁ ହେଲା, କେଉଁଥିରେ? ସାମାଜିକ ଦାବି। ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ 2 ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାକୁ ପଢ଼ିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ। ମାତ୍ର 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆନ୍ସର କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ କମ୍। ତାପରେ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ନାଗରିକତ୍ୱକୁ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ଅଟେ? ଅର୍ଥନୈତିକ, ଅଣ ଅର୍ଥନୈତିକ, ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ। ଯେଉଁଟାକି ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନାଗରିକତ୍ୱକୁ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଅଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଅଟେ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଅଣ ଅର୍ଥନୈତିକ, ମାନେ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 48 କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି? ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ସବୁକିଛି ମାଗଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖାତା, ବହି, ଡ୍ରେସ୍, ଖାଇବା ପାଖରୁ ସବୁକିଛି। ଆପଣମାନେ 48 ନମ୍ବରଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ ଆଉ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକ। ପ୍ରାଥମିକ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ପ୍ରାଥମିକ ଆପଣମାନଙ୍କର 6 କ୍ଲାସ୍ରୁ 8 କ୍ଲାସ୍, ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର 9, 10, +2, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି +3 PG ହେଲା। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର କରିବା ଶୈକ୍ଷିକ ସ୍ଥିତିରେ କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ? ଗୋଷ୍ଠୀର ଦାୟିତ୍ୱ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ, ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସମାଜର ସହଭାଗିତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ସହଭାଗିତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ? ମନେ ରଖିଥିବେ, ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର କରିବା ଶୈକ୍ଷିକ ସ୍ଥିତିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ସହଭାଗିତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। 50 ନମ୍ବର କହିଛି, ଶିକ୍ଷା ବାବଦୀୟ ଦରମା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍ ଆଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ? ସୁଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ, ପରୋକ୍ଷ, କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ। ଶିକ୍ଷା ବାବଦୀୟ ଦରମା ଓ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍ ଆଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଲ୍ୟ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟପ୍ 50 MCQ। ଆର PDF ଆପଣମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଇପାରିବେ, ମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପରଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ଆସିବେ ନା ପଲିଟି, ନା ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍, ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ବା ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର, ମାନେ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ର କୌଣସି ଚାପ୍ଟର କିମ୍ବା ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ନେଇକି ଆସିବି। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ କ୍ଲାସ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।